समारम्भस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय चैतन्यपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधरिति नामिने। राधासम्मुखसहं शिक्षं सखीसङ्गनिवासिनीं तामसत्तं वन्दे गुरुरूपपरसखीम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत्त्वदारयते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य देव नारायणं नमस्कृतं देवी सरस्वतीति नामिने। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सरस्वत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधारिका श्री राधा विनोद हरि की जय। श्री राधा गोपीनाथ मदन मोहन की जय। शब्द देवालय की जय। यमुना महारानी की जय। वृंदा देवी की जय। वृंदावन धाम की जय। अपना गुरु भक्तों की जय। देव की जय। पंचतत्वों की जय। समस्त वैष्णव वृंदों की जय। मातृशक्ति वृंद की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदमयी सावधान मते। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदमयी सावधान मते। যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হতে। গুরু পদ্ম বাক্য চিত্ততে করিয়া আরে না করি মোরে
সর্বয়াশা চক্ষুদান লীলা যেই জন্ম জন্মে প্রভু সেই দিব্য গান হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যতে বন্দে গায় যাহারে চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনর বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন হে প্রভু কর দয়া কেহ মোরে কত ছায়া নরতম লই শরণ তুম পদে লই শরণ জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব একবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই কাহারো নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় এমন দয়ালু প্রভু কেবা কোথা পায় গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ হরিস্থানে অপরাধে তারে হরি নাম তোমার স্থানে অপরাধে নাহি গোয়রান তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশাল গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ প্রতি জন্মে করি আশা তোমার চরণ ধূলি দাস করে দয়া করো আপনার বলি জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর রাধা রমন হরি बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा रमन 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 हरि बोल जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम
কারণে আজকে পরীক্ষিতের জন্ম। আমরা কিন্তু প্রত্যেকে পরীক্ষিত এবং প্রত্যেকেই দেবের কৃপায় আমরা এই ব্যাসপীঠ এসেছি। এই ব্যাসপীঠটা হচ্ছে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের ব্যাসपीठ। আমরা व्यासपीठ बोल देते हैं हम लोग, लेकिन ये व्यासपीठ जो है ये व्यासपीठ असल में है गुरु प्रदत्त, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना ये व्यासपीठ पे आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि गुरु है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, उनकी कृपा से उनके सुपुत्र सुखदेव जी इस व्यास गति पे बैठे थे, इसीलिए इसको व्यासपीठ कहा जाता है। এটাকে ব্যাসপীঠ এই জন্যই বলা হয় কারণ কি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তার পুত্রকে দিয়ে তাকে এই ব্যাসপীঠে বসার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। যতক্ষণ না অনুমতি পাওয়া যায় ততক্ষণ এই ব্যাসপীঠে বসা যায় না। আজকাল আমার ইচ্ছে হলো বসে পড়লাম, পয়সা কামাইয়ের জন্য বসে পড়লাম, না, এটা गुरु प्रदत्त ये गुरु के प्रदान की आदेश अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि हम खिलौने गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि चलो भाई कुछ काम नहीं बन रहा है तो हम लोग भागवत के बैठ जाए, नहीं, इसको अध्ययन करना पड़ता है, इसका आचरण मानना पड़ता है, तभी जाके हम कुछ कह पाएंगे। আমরা তখনই বলতে পারবো যদি নিজে আচরণ করি, নিজের আচরিয়া ধর্ম জীবনে শিখায়, এটা তো একদম প্রবাদ বাক্য। কারণ আমি যদি কোনো আচরণ না করি, আমি বৈষ্ণব তিলক করলাম না, আমি শুদ্ধাচারে থাকলাম না, আমি নিরামিষভাষী হলাম না, সদাচারী থাকলাম না, কিন্তু আমি যে জ্ঞান দিচ্ছি তুমি সদাচার হও, আমি সর্বভূম, কিন্তু আমি সদাচার অন্যকে জ্ঞাन দিচ্ছি, অন্যকে জ্ঞान দিলে হবে না। उसके ऊपर ये लागू करना पड़ेगा कि मैं कितना सदाचारी हूँ, उसके ऊपर ही जाके आप दूसरे को टिप्पणी कर पाओगे। खुद मांसाहारी हो और जाके दूसरे को कह रहे हो कि अरे भाई आप तो मांसाहारी हो, आप सदाचारी नहीं बनते, जबकि अपने घर में मांस बनता है, मच्छी बनता है, अंडे बनते हैं, प्याज लहसुन का सेवन होता है। तो নিজে যতক্ষণ না আচরণ করব ততক্ষণ অন্যকে জ্ঞান দেওয়া সম্ভব নয়। আমার জ্ঞানটা তখনই কারোর কাছে পৌঁছবে যতক্ষণ আমি সেই জ্ঞানটা নিয়ে আমি তার চর্চা করব। একজন শিক্ষকের কাছে যখন কোনো ছাত্র আসে সেই শিক্ষককে শিক্ষকটা গ্রহণ করে তাকে শিখতে হয় যে আমি পড়াশোনাটা জানি কিনা, তবেই আরেকজন ছাত্রকে বাঁচতে পারে। কিন্তু আমরা কি করি, আমরা না শিখেই চলে যাই জ্ঞান দিতে। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे के पास ज्ञान देने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि हमारे पास कितना शिक्षा है, हमें कतटुक जानी, हमको कितना मालूम है ये हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम लोग पहुंच जाते हैं शिक्षा देने। आज ये संप्रदाय खराब, आज वो संप्रदाय खराब, आज के এই সম্প্রদায় বাজে, ওই সম্প্রদায় বাজে, এই একাদশী করছে না, সে এটা করছে না, আরে ভাই কে কি করছে সেটা দরকার নেই না, তুমি তোমার পথটা দেখো, তুমি সেই আচার্যদের থেকে সেই সম্প্রদায় থেকে তাদের মূল বিষয় তত্ত্বটাকে নিয়ে বেরিয়ে চলে এসো, তুমি তোমার আধার তৈরি করে আরেকজনকে সেই আধারে প্রবেশ করো। खुद को सब संप्रदाय से जोड़ो, जोड़ के सबका जो रस है वो रस को दो, रस लेने के बाद उसी संप्रदाय के रसों को अपने कटोरी में पिरो के एक खीर बना के उसको पान करो, फिर दूसरे को पान करने की चेष्टा करवाओ कि हाँ भाई आप इस जगह पे जाओ, आपको ये रस मिलेगा। आज ये संप्रदाय खराब, आज ये संप्रदाय खराब है, आज वो संप्रदाय खराब है, ये एकादशी नहीं करते, ये टिप्पणी करते, ये इस व्रत को चोरी किया है, अरे भाई इसको छोड़ो ना। বৃন্দাবনে থেকে বৃন্দাবনে বসে আমাদেরকে যে কাজটা সর্বোপরি স্থান হচ্ছে এটা, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ भक्ति, ये सुप्रीम कोर्ट है ভক্তির সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে বৃন্দাবন ধাম। এই ধামে অপরাধ হয়ে গেলে আর কোথাও থেকে আপনি নিস্তার পাবেন, कहीं से कुछ नहीं हो पाएगा। वृंदावन में रह के वृंदावन में अगर अपराध हो गया तो कहीं के क्षमा याचना नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर दोषी पाए गए तो कहीं पे कुछ नहीं होता, दोष হয়ে গেলে সুপ্রিম কোর্টে আর কোথাও কিছু হয় না। রাধারানী তার ঝুলি খুলে বসে আছে, সব ভক্তদের ডাকছেন আসুন এসে আপনারা ভক্তিটাকে অর্জন করুন। না, আমরা কি করব, কোথায় ভোরবেলা হতে ভান্ডারা শুরু হবে, কোথায় পয়সা জোগাড় করবো, আরে ভাই আমার স্বামী বাঁচায় না, আমার বউ দেখে না, কেউ দেখে না, আমি বৃন্দাবনে, চলো ভাই
ঝোলা নি চললো ভোলা, নিল ঝোলা চললো ভোলা, কোথায় না বৃন্দাবনে, চলো বৃন্দাবনে ফ্রিতে খাবার পাওয়া যায় আর প্রচুর টাকা পাওয়া যায়, তা সেই টাকাগুলোকে জমিয়ে আমি বাংলায় বা আমার অন্য যেখানে আমার জায়গা সেখানে গিয়ে আমি 3 তলা 4 তলা বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছি। তুমি বৃন্দাবন ধামে এসে ধামের টাকা ধামেই শেষ করতে হবে তোমাকে। आप वृंदावन की पैसे को वृंदावन में समाप्त करना है, बाहर नहीं ले जा सकते। ये सारे वैष्णवों की कृपा का चीज है, ये हर जगह पे बांटा नहीं जाता। आपके बेटे ने लात मार के भगा दिया, बहू ने देखा नहीं, बेटी ने देखा नहीं, पति ने देखा नहीं, पत्नी ने देखा नहीं, हम चलो भाई एक झोला लिए चलो बाबा जी बन गए, कहीं से भी दीक्षा ले लिए, कुछ भी कर लिए, चलो हम तो बाबा जी है दिखा देंगे, या माता जी है कुछ भी कर लेंगे, मुंडन कर देंगे, चलो भाई मुख पे भजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे और जितना पैसा होगा बच्चों को देके 3 मंजिल 4 मंजिल का मकान बनवा देंगे। এই জিনিসটা খুব অপরাধজনক, যেটা আজকের সমাজে প্রচন্ড ভাবে চলছে। আজকে সমাজ মে এই চল रहा है। ভক্তি নষ্ট করার জন্য আজকে ব্রজমণ্ডলকে যেভাবে পারছে, শুধু ব্রজমণ্ডল কেন, নবদ্বীপ বা আমাদের গৌরসুন্দরের জন্মস্থান বা পুরী ধাম বা যত তীর্থক্ষেত্রকে নষ্ট করার জন্য কিছু মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে। তার মধ্যে বিশেষ করে আমি বলবো যে আমাদের হিন্দু সমাজের লোকজন তারা বেশি করে আছে। বাইরের লোক তো আছে, আমি যদি ঘরের শত্রু বিভীষণ হয় তাহলে তো বাইরের লোককে বলে আমার लाभ होगा ना। घर का बेटी लंका ढाए तो विभीषण अगर घर का ही हो जाए तो बाहर जाके हम किसके संग ढिंडोरा पीटेंगे। अरे भाई खुद का नल खुला हुआ है, हम दूसरे का नल काहे को बंद करने जाए। हमारा तो छेद है अपने में ना, हमारा घड़ा छेद हुआ घड़ा है, আমার ঘড়াটাই ফুটো, তাহলে আমি আরেকজনের ঘড়া বন্ধ করবো কি করে? তাহলে আমি যখন নিজের জায়গা ঠিক রাখতে পারি না, আমি আরেকজনকে শেখাতে পারি। তো আজকের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে আমার পরীক্ষিতের জন্ম। পরীক্ষিত কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই, परीक्षित का जन्म का विषय है, लेकिन हम सभी परीक्षित हैं। परीक्षित को पता था कि किस दिन वो मरेगा। শ্রমিক পুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে, এটা পরীক্ষিত জানতো 7 দিন, আগামী 7 দিনের মধ্যে। কিন্তু আমরা কিন্তু কেউ জানি না যে আমরা কি 7 দিনের মধ্যে কবে মরবো। 7 दिन पर तुम्हारा मृत्यु, এটা परीक्षित जानतो। परीक्षित जी को ये पता था कि 7 दिन के बाद आपको तक्षक डसेंगे, लेकिन ये हमें नहीं पता है। हम माँ के गर्भ में मर सकते हैं, माँ के गर्भ से बाहर निकल के मर सकते हैं, 6 महीने में, 5 महीने में, सालों भर में मर सकते हैं, लेकिन किसी 7 दिन में किसी भी दिन मर सकते हैं। लेकिन परीक्षित जी को ये पता था कि 7 दिन की भागवत कथा सुनने के बाद ही मेरा মৃত্যু হোগা। পরীক্ষিতের এটা জ্ঞান ছিল যে সে 7 দিনের ভাগবত কথা শুনবে, শোনার পরে তারপরে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাহলে 7 দিনের যে ভাগবত, আমরা ভাগবত পাঠ কীর্তন এগুলো কিছুই শুনতে চাই না বা শোনার ইচ্ছে নেই। বলা হচ্ছে না 24 ঘন্টা করো, কিন্তু তোমার জীবনের 24 ঘন্টার মধ্যে 10টা মিনিট ভগবানের জন্য কায় মন বাক্যে তার চরণে তোমাকে থাকতে হবে। যখন মাতৃগর্ভে ছিলে বা আমরা যখন মাতৃগর্ভে থাকি, আমরা ভগবানের কাছে একটাই প্রার্থনা করি, কি প্রার্থনা? হে প্রভু আমাকে রক্ষা করো, আমি এই কুণ্ডিপাক থেকে বেরোতে চাই, আমার এই গর্ভপাক থেকে আমাকে বের করো। আজকে আমরা যদি এই গর্ভপাকের মধ্যে আটকে থাকি, এটা আমরা বুঝতেই চাই না যে আজকে মাতৃগর্ভটা কিন্তু একটা ছোট্ট হাড়ির মতো, ছোট্ট একটা জায়গা, তার মধ্যে একটা শিশু প্রতিপালিত হয়। সেই প্রতিপালিত শিশুটি সারাক্ষণ, আমরা বলি বাচ্চা পেটের মধ্যে নাড়া দিচ্ছে, এ করছে। हम क्या बोलते हैं कि बच्चे तो पेट में लात मार रहा है, किलकारी कर रहा है, भाई ये मेरे पेट में आज लात मारा है, बच्चा तो हिल रहा है। नहीं भाई, वो लात नहीं मार रहा है, वो छटपटा रहा है। क्यों? कि उसके पेट के अंदर जितने कीड़े मकोड़े हैं वो उसको डस रहा है। যত পেটের ভেতরে আমাদের কীট পতঙ্গ আছে তারা আমাকে কামড়াচ্ছে, আমি সেই কষ্টটা যখন সহ্য করতে পারি না, আমি তখন লাথি মেরে পা ছোড়াছড়ি করি। আমরা যদি সাধারণ কোনো মশা কামড়ায় বা মাছি কামড়ায় বা কিছু কামড়ায়, আমরা পাটা লাথি মারি। কিন্তু এই লাথি মারাটা লোকে ভাবে যে বাচ্চা পেটের মধ্যে লাথি মারছে মানে আমি খুব খুশি, আমার বাচ্চাটা পা দিয়ে লাথি মারছে, কি আনন্দ দেখো।
ওটা আনন্দ নয়, ওই বাচ্চাটির কষ্টটা মাতৃগর্ভে। কারণ জন্মের পরে আমাদের ডাক্তাররা কি করে, যে আগের দিনে দায়রা করতো, এখন ডাক্তাররা করে কি করে, গরম জলে তাদেরকে পরিষ্কার করে এবং তাদের শরীরটা লাল বর্ণে হয়। কেন না তারা ক্ষত বিক্ষত হয়ে বেরোয়, ওই नारीर पाकेर मध्य एक फूलेर मध्य बसे थाके। एक कमल के फूल जैसे में वो बैठे रहते हैं। एक नाड़ी छेदन होता है 16 संस्कार में। हमारा एक संस्कार होता है नाड़ी छेदन संस्कार में, तो उस नाड़ी में लपेटा हुए रहता है ये बच्चा। तो ये बच्चा जब ऐसे रहता है तो वो रोता है, बिलखता है कि हे प्रभु मुझे बचाओ अंधेरे से। এক্ষুনি যদি লাইট চলে যায় তাহলে আমরা কিছু দেখতে পারবো না। তাহলে 9টা মাস মায়ের গর্ভে একটা সন্তান বাস করে, কি করে বাস করে, এই চিন্তা ধারাটাই আমাদের মাথার মধ্যে থাকে না। কেন থাকে না? না আমাদের সেই জ্ঞানটা হয়নি না, আমাদের বাবা মারা সেই জ্ঞানটা দেওয়ার জন্য চেষ্টাই করে না যে আমি এই জ্ঞানগুলো আমার সন্তানদের দিই। আসবা না তুমি? কোনো সন্তানের বাবা মা খারাপ হয় না, এরকম করলে কিন্তু হবে না, কই দিলাম হবে। ছোট থেকে একটা ব্যাং আমার এরকম করলে কিন্তু হবে না। যদি তুমি বড় তাহলে আমি কালকে রাত্রেবেলা ফোন করছি, দাদা ফোন তুলে নাই। পিসিরে কালকে কইছি, আজকে সকালে কইছি। পিসি করছে আমি তো চিনি না, আমি ওই পর্যন্ত ওরা যদি আসে ওকে সাথে চলে যাবো। সকালবেলা ওনারা আমি আরো মারে দিয়ে কয়েছি, আমি পিসির কিন্তু আসতে দেবো। আমার কাছে ঠিক আছে, তো পিসি তো কইছি পিসি চলে যাবে। पिघलाने के लिए 2 मिनट लगते हैं, बनवाने के लिए घंटों भर लगता है। তুমি আর দাদা আসো, দরকার বললে ওর বাবা গাড়িতে করে দিও। इसको हमें जानना है। এইটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে একটা এরকম করলে হবে না। মাটিকে তৈরি করতে একটা গাছকে সিঞ্চন করে তুমি কি করতে যাচ্ছ? আসবা না তাই? গাছটা নষ্ট হতে 2 মিনিট লাগে না। তাহলে গাড়ি নিয়ে পাঠিয়ে দেবো তোমার জামাইরে একটু পরে। আজকে আমার বাবা খারাপ, আজকে আমার মা খারাপ, সবাই খারাপ দুনিয়ার, কিন্তু সবার আগে জানতে হবে আমি কেন খারাপ। অন্যদিন গেলে আজকে এলো অনুষ্ঠান, তো অন্যদিন ব্যাংক করবে। কেন আমার ঘর থেকে সেই শিক্ষাটা এলো না? ঘর থেকে প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। हमारा प्रथम गुरु होता है माता और पिता, पिता के ऊपर भी माता, माता होती है परम गुरु, पिता होता है गुरु। माँ है परम गुरु, पिता है गुरु। কেন না? বাবা বীজটা দেয়, তুমি কালকে কালকে সকালে আসো। रोपण करता है जमीन पे, लेकिन वो जो माँ का कोख होता है প্লেনেও আসো। ওই পেটের ভেতরে যে ঠিক আছে, জমিটা সেটা হচ্ছে মার গর্ভ। মা চাইলে ওই সন্তানকে রাখবে, না চাইলে রাখবে না। তাহলে এটা কিভাবে প্রমাণ যে মার সবকিছু? তাহলে ধরিত্রী আমাদের মাতা, धरा है हमारी माता, ये पृथ्वी हमारी माता है। उसके ऊपर जितने भी ये हमारे किसान भाई है वो लोग बीज रोपते हैं, तब जाके धान, गेहूँ, चावल, फूल आदि विकसित होता है। तो क्या हुआ? पिता डाले, माता ने रखा। अगर पृथ्वी माँ ना चाहे तो वो पेट खत्म हो सकता है। যদি মা না চায় তাহলে ওই সন্তানকে রাখা সম্ভব না। তার জন্য বাবা পিতা, বাবা হচ্ছে গুরু, মা হচ্ছে পরম গুরু। মার ওপরে সব কিছু, মার কাছে গর্ভ ধার নেওয়া হয়। আমরা বলি আমরা জন্মের পরে আমরা কি বলি, আমি না ধারে পড়ে আছি, हमारा इतना उधार है पृथ्वी में, हम तो करोड़ों के उधारी है। अरे भाई तुम्हारा जन्म से लेके मृत्यु तक तुम उधार में ही जीते हो। আমি জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ধারের ওপর বসে আছি। কি করে বসে আছি? প্রথম ধার হয় আমার মায়ের গর্ভ। पहला उधार क्या होता है? माँ का गर्भ को लेते हैं। আমি প্রথম ধারটা নিয়ে কি না, হে মা তুমি কি আমায় জন্ম দেবে? তোমার পেটটা আমি ধার নিচ্ছি 9 মাসের জন্য। हे माँ तुम मुझे जन्म दोगी, मुझे 9 महीने के लिए अपने कोख में सिंचन करो, पानी पियो, भोजन दो, ये देके तुम मुझे सिंचन करो। तब जाके वो माँ अनुमति देती है, हाँ भाई ये जो गर्भपात हो जाता है, ये जो हो जाता है, ये जो এটা যে গর্ভপাত হয়ে যায়, এগুলো মায়েদের ইচ্ছার উপর হয়। আজকে আমার বাচ্চা গর্ভপাত হয়ে গেছে, গর্ভপাতটা স্বইচ্ছায় সবসময় যে হচ্ছে তা নয়। মাদের কিছু অনুকরণ জিনিস হয় না, তারা ঠিকভাবে চলমান হয় না, যেখানে সেখানে যখন তখন চলে যায়, যা কিছু খেয়ে ফেলে।
সেই সব নানাবিধ হাওয়া বাতাসের উপরে এই গর্ভস্থ শিশুটি নষ্ট হয়ে যায়, তার মানে মাই সব কিছুকে রক্ষা করতে পারে। মা হচ্ছে সেই গাছের গোড়াটা, আর বাবা হচ্ছে ছাতাটা। গাছের যে ডালপালাটা সেটা হচ্ছে বাবা, আর গোড়াটা হচ্ছে মা। जड़ होता है माँ, और पेड़ का जितना भी वृक्ष लताएं होती है वो होते हैं पिता। তো গাছের মাথা চলে যায়, যদি গোড়া ধরে যায়, তাহলে কোনো দিনও কোনোভাবেই দাঁড়াতে পারবে না, সেই গাছকে কোনোদিন দাঁড় করাতে পারবে না। उस पेड़ को हम किसी भी तरह बचा नहीं पाएंगे अगर जड़ हिल जाए। আমার ভিত যদি ঠিক না থাকে, আমার বাড়ি ঠিক থাকবে না। मेरा जमीन का भीत अगर सही नहीं हुआ तो हमारा मकान नहीं बनेगा। তো আমরা আজকে যে কথার প্রসঙ্গে পরীক্ষিতের জন্ম, এই পরীক্ষিতের জন্ম কেন আমরা আজকেই বলবো? আজকে তো অন্য প্রসঙ্গও বলতে পারতাম। आज तो हम कुछ और भी प्रसंग बोल पाते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नवजात शिशु है, এটা সদ্যজাত শিশু। এই যে সদ্যজাত শিশু কিভাবে রক্ষা পেল, कैसे ये रक्षा पाए, ठाकुर जी ने कैसे रक्षा की? क्यों कहा जाता है कि ठाकुर जी की भजन करो, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, साधु संतों से मिलो, दीक्षा होना चाहिए, দীক্ষিত হতে হবে, বাবা মাকে ভালো সংস্কার দিয়ে সেই সন্তানকে শিক্ষা করতে হবে। খাবার দাবারে নানাবিধ হিসাব করে, আমি যত তামসিক খাবার খাবো তত আমার সন্তানের উপর তামসিক গুণটা আসবে। মাছ মাংস খেলেই তোমার ছেলে মেয়ে पशुवृत्ति हो जाए ना। मांस मच्छी खाने से कोई बच्चा अगर मांस खा के जन्म लेता है तो वो बच्चा पशु के जात में बिरादरी में नहीं आता है, उसका स्वभाव पशु जैसा बनना चालू होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, हर समय मारपीट पे आता है। पशु का काम क्या होता है? बंदर का काम है उछलना, खाने को छीनना, कुत्ते का काम है दबोचना, शेर का काम है दबोचना, বাঘের কাজ হচ্ছে কি? কামড়ানো, কুকুরের কাজ হচ্ছে কামড়ানো, তাহলে আমি পাঠার কাজ হচ্ছে ঘাস পাতা খাওয়া, মুরগির কাজ হচ্ছে নানাবিধ জিনিস খাওয়া। তো আমরা সেই পশু পাখিগুলোকে কেটে মাছ সব থেকে বিষাক্ত জিনিস। मछली सबसे विषैला चीज है, क्यों? वो सब कुछ खाता है। मांस सब कुछ मोड़ा থেকে শুরু করে সব কিছু, কারণ वो जल प्राणी, क्योंकि वो जल का प्राणी, तो वो सब कुछ खा लेते, तो हमको वही स्वादिष्ट लगता है। तो আমাদেরকে সাত্বিক ভোজন করতে হবে। সাত্বিক ভোজন ঠাকুরকে ভোগ দেব, দিয়ে সেই প্রসাদ যদি গর্ভস্থ মাকে খাওয়ানো হয়, সেই শিশু, আমি বলছি না সে সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, কিন্তু তার মধ্যে সুবুদ্ধি সুন্দর সংস্কার হবে। সংস্কার সাধু সন্ন্যাসী হতে হলে বহু জন্ম তপস্যা করে তাকে আসতে হয়। আজকে বৃন্দাবনে কোনো সন্তান যদি, বাংলার ঘরের কোনো সন্তান যদি জন্ম নেয়, তাকে জানতে হবে যে এই সন্তানটি অনেক ভাগ্য সে বৃন্দাবনে। ये सोचना पड़ेगा, बंगाल के बच्चे हो या वृंदावन से बाहर के बच्चे अगर वृंदावन आके जन्म लेता है तो उस बच्चे का बहुत भाग्य होता है कि उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किया है। तो ऐसे माता पिता का घर चुना जिसमें वो लोग रहते हैं, जिनके कारण उनके घर में वो जन्म ले सके या ले सका। तो आज के যে পরীক্ষিতের জন্মের আগে মহাভারতের একটু প্রসঙ্গ আসে। परीक्षित के जन्म से पहले एक महाभारत का प्रसंग आता है कि যখন द्रौपदी पाक संतान का अश्वत्थामा हत्या को, जब द्रौपदी का पाक संतानों का हत्या हो गया, तब जाके दुर्योधन को अश्वत्थामा ने उस 5 बच्चों का सर को लेकर बोला कि देखो मैंने 5 पांडवों को मारा है। द्रौपदी पाक संतानকে মেরে অন্ধকারে অশ্বত্থামা নিয়ে চলে গেল দুর্যোধনের কাছে। দেখে বন্ধু তুমি দেখো আমি 5 পাণ্ডবকে মেরেছি। দুর্যোধন সেই মৃত্যু সজ্জায় এসে দেখে কাঁদছে, বলছে তুমি কি করলে? তুমি আমার বংশকেই নষ্ট করে দিলে। তো 5 পাণ্ডব নয়, এ তো 5 পাণ্ডবের 5 সন্তান। এই 5 সন্তান যখন দুর্যোধন তিরস্কার করলো, সেই সঙ্গে তখন কি হলো? অর্জুন উদ্যত হলো
সে সব জেনে যাবে। এই যে ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर, कथावाचक का कथावाचक बनेंगे, या वकील का बच्चा वकील बनेंगे, या चपरासी का बच्चा चपरासी बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। যদি সেটাই হতো তাহলে দ্রোণাচার্য যা শিক্ষা অর্জুনকে দিয়েছে সেই শিক্ষা অশ্বত্থামাকেও দিয়েছে, তাহলে অশ্বত্থামা কেন এরকম শিক্ষা পেল? अश्वत्थामा का शिक्षा भी वही है जो अर्जुन का था, लेकिन क्यों ये सीख नहीं पाया? उसके ऊपर अहंकार था, मैं गुरु का शिष्य, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र, আমি দ্রোণাচার্য। এই যে অহংকার, এই অহংকার মানুষের পতনের মূল। ये अहंकार के कारण रावण का इतना ज्ञान होने के बाद, इतनी ब्राह्मण कुल के जन्म देने के बाद भी, जिसने कैलाश को हिला दिया था, যে কৈলাসকে নাড়িয়ে দিল, যে যে স্তুতি আমরা যে সিদ্ধান্ত করি সেটা রাবণ দ্বারা প্রকাশিত, রাবণের স্তুতি। আমরা রাবণকে জ্বালাই কিন্তু রাবণের স্তুতিকে ইয়ে করি। তার মানে আমরা রাবণকে জ্বালাই কেন? আমরা তার অহংकारকে পোড়াই, তার সত্তাকে পোড়াই না। हम उसका सत्ता को नहीं जला रहे, उसके अहंकार को जलाते हैं। रावण दहन में हम लोग रावण का अहंकार को जलाते हैं। नहीं तो हम लोग, अगर रावण कितना ही खराब होता तो हम लोग ये शिव तांडव नहीं कर पाते। वो स्तुति हम नहीं गाते शिव जी के लिए, कोई स्तुतिটা আমরা গাইবই না। আমরা কেন গাইতে যাব? তো শিবের মহিমা গেয়েছিলেন রাবণ, কিন্তু রাবণের প্রচুর অহংকার ছিল, সেই কারণে রাবণকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। ঠিক একই অহংকার অশ্বত্থামারও ছিল। অশ্বত্থামা যখন ওই ব্রহ্মাস্ত্র ইয়ে করতে পারলো না, তখন সে জানতে পারলো উত্তরার গর্ভে অভিমন্যু পুত্র, अभिमन्यु संतान विराजमान, अभिमन्यु का पुत्र संतान विराजमान है उत्तरा के गर्भ में। उन्होंने क्या किया? अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को घुमा के उस गर्भ में डाल दिया। সাথে সাথে ওই গর্ভের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র যখন প্রবেশ করে, তখন উত্তরা একমাত্র চিৎকার দিয়েছিলেন, হে নাথ, হে প্রভু, আমাকে রক্ষা করো। তো আমার সন্তান হওয়ার পূর্বে আমি যদি ভগবানের স্মরণ করি, তাহলে আমি নর্মাল ডেলিভারি করি कि सिजारे बादशाह हो, मेरा गर्भ ऐसे साधारण गर्भ से हमारा बच्चा हो या पेट काट के बच्चा हो, तो ठाकुर जी की अगर कृपा हुई तो ठाकुर जी बचाते। ठाकुर जी हमारे सभी के शरीरों में, सभी के आत्मा में रहते हैं। আমাদের এই শরীরটা হচ্ছে দেহরথ, আমরা রথ তো টানি, हम तो रथ को लेके चलते हैं। चलो भाई, रथ सब आया, जगन्नाथ जी आए। तो जगन्नाथ के रथ में 206 पहिए होते हैं, कुल रथों में तीनों रथ मिला के 206 पहिए। हमारे शरीर में 206 हड्डी होते हैं, हमारे शरीर में 206টা हड्डी থাকে। জগন্নাথের রথেও 206টা চাকা। তাহলে সেই 206খানা চাকা যখন ভগবান নেমে যায়, তখন তাকে কি করা? দাহ করে দেওয়া হয়। अब जब रथ से जगन्नाथ जी उतर जाते हैं नीलाद्री विजय के बाद, तब जाके उस रथ को जलाया जाता है। आज भी वो नियम है। तो আমাদের শরীর থেকে ওই রথটা, দেহরথের থেকে যখন ভগবান বেরিয়ে যায়, তখন আমাদের এই দেহটাকে নয়, যে যার ধর্মে, আমাদের সনাতন ধর্মে আমরা দাহ করে দিই। তার মানে কি হলো? এই পঞ্চভৌতিক দেহটা, এই জল, আকাশ, বায়ু, ভূমি, পৃথিবী দিয়ে এই যে আমাদের পঞ্চভৌতিক দেহটা তৈরি হয়, এই পঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। पंचभौतिक विलीन हो जाए, पंचभौतिक देवता ये पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। हमारा ये देह का रथ जब बिखर जाते हैं, जब ठाकुर जी हमारे रथ से निकल जाते हैं, ठाकुर जी कैसे रहते हैं हमारे शरीर में? एक बाल को 100 से 200 टुकड़े करो, उस बाल का जो 200 टुकड़े हो, उसी में से जो एक टुकड़ा होता है, वैसे रहते सभी के शरीर होते हैं। সবার শরীরের মধ্যে, সে পশু হোক, পাখি হোক, জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, সবার মধ্যে ভগবান ওই স্থানে থাকে। এবার সেইটাকে প্রকাশ করে হচ্ছে हमारे इस जीवन को रक्षा करते हैं गुरु, बचाते भी है गुरु, मारते भी है गुरु। हम लोग कहते हैं गुरुदेव को हम लोग भगवान के स्वरूप में मानते हैं। गुरुदेव के चरणों में तुलसी नहीं दिया जाता,
ভগবানের চরণে তুলসী দিলেও গুরুর চরণে তুলসী দেওয়া যায় না, কারণ गुरुदेव हृदय विराज करते गुरुदेव के हृदय में भगवान विराज करते, इसीलिए हम लोग या तो हाथ में देते जब तक जीवित रहते, ये हाथों में देते हैं, जब वो निकुंज में जाते तब हृदय में देते हैं। যখন তিনি জীবিত থাকেন তখন তার হাতে দেওয়া হয়, এবং যখন তিনি অন্তর্মুখ হয়ে যান তখন তার হৃদয়ে দেওয়া হয়। তার মানে হচ্ছে হাতে যে আমি তুলসীটা দিলাম সেই তুলসীটা আমার হয়ে ভগবানের চরণে দেব যেন प्रदान करें, हमारे क्षमता जीवन भगवान की खुशी है। हमारा ये क्षमता नहीं है कि हम गुरुदेव ठाकुर जी को तुलसी दे पाए, लेकिन वो तुलसी ठाकुर जी को दिया जाता है गुरु में कृपा के अनुसार। इसीलिए जब तक ठाकुर जी जीवित है हमारे घर में चित्रपट रहते उस हाथ में दिया जाता है तुलसी कि ठाकुर जी के लिए आप ये, जब वो निकुंज पे जाते हैं तब उनके हृदय में देते हैं, क्योंकि आप हृदय से ठाकुर जी को बोलो, लेकिन उस समय उनका हाथ अचल हो जाता है, सचल नहीं रहता, अचल हो जाए, सचल থাকে না। চিত্রপটের মধ্যে আমি গুরুদেবের তিনটে স্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের তিন স্বরূপে হয় গুরুদেব। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু দেব মহেশ্বর সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। এই শ্লোকটা আমরা যখন বলি তার মানে গুরুদেব কিন্তু ভগবান নয়, গুরুদেব হচ্ছে ভগবানের চর। गुरुदेव होते हैं भगवान के गुरु। कैसे? गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा माने गुरु ब्रह्मार मतन सृष्टि करें। কিভাবে সৃষ্টি করেন? যখন গর্ভস্থ শিশু তার মাতৃগর্ভে থাকে তখন আমার কর্ণে गुरु मंत्र प्रदान करा है। जब मेरे शरीर में कोई संतान उत्पत्ति का समय होता है तब हम लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, तो गुरु ने एक जीवन दिया, तो हुआ ना गुरु ब्रह्मा। गुरु विष्णु यानी पालन। गुरु एक शिष्य को जब तैयार करते हैं नया जीवन देते हैं। गुरु का 2 बार जन्म होता है, एक संतान का, एक मनुष्य का 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म मातृगर्भ से, प्रथम जन्म হয় মায়ের গর্ভের থেকে, দ্বিতীয় জন্ম হয় গুরু থেকে দীক্ষা নেওয়ার পরে, সেটা হয় নব জন্ম। প্রথম তো আমি খুব কষ্ট করে বেরোই, 9 মাস আমি প্রচুর তপস্যা করি, হে ভগবান আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো, তুমি ছাড়া কেউ নেই, আমি এই ভূমণ্ডলে গিয়েই আমি তোমাকে তোমার জপ করব। কিন্তু যখনই আমি জন্ম নিই তখনই আমি কি করি? আমি গিয়ে প্রথমে মা বলে ডাকি। মা মানে মা। जब मैं गर्भ में रहता हूँ तब मैं भगवान को क्या वचन दे के आता हूँ, हे भगवान आप मुझे रक्षा करो, मैं आपका स्तुति करूँगा। भूमिष्ठ के जन्म देने के बाद मैं आपका स्तुति करूँगा। लेकिन जब मैं जन्म देता हूँ सर्वप्रथम मैं क्या कहता हूँ? माँ। माँ यानी माँ, माँ यानी माया। तो हम माया के जाल में पहुँच जाते हैं। मकड़ी के जाल होता है माया का जाल। माया जाल হচ্ছে মাকড়সার জাল, সেই জালে আমরা পৌঁছে যাই। এরপরে যখন গুরুদেব আমরা পাই, বাবার ফোনটা নিয়ে আসো। সেই সৎগুরু আমাদেরকে দীক্ষা দিয়ে সেই মায়াজাল থেকে বন্ধন ছিন্ন করার পথ দেখায়। তো এই পথ দেখানোর সময় গুরু হলো আমাকে দীক্ষা দিল, মানে আমাকে নবযৌবন দিল, গুরু হলো ব্রহ্মা। এবার গুরু কি করে হলো? গুরুর কাছে আমি কোনো কিছু যদি চাই তাহলে গুরু আমাকে সেইটা প্রদান করে। যেমন আমি ভক্তি চাই, ভক্তি দেবে। আমার কোনো শারীরিক সমস্যা হয়েছে যেটা আমি আটকে যাচ্ছে, ভজনে আটকে যাচ্ছে, সেই শারীরিক कष्ट दूर करे भगवान। गुरु क्या करते हैं? हमारे शरीर का पापों को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? विष्णु के स्वरूप में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्योंकि विष्णु है पालन करता, तो पालन कैसे करते हैं? अगर हम भगवान की भक्ति में अगर कोई रुकावट आ जाए, अगर हम गुरु के शरण में जाए तो गुरु वो रुकावट को हटाते हैं। तो गुरु ने पालन किया, गुरु ने पालन किया, गुरु ने जन्म दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का। अब गुरु संहार भी करते हैं। कैसे संहार करते हैं? गुरुदेव महेश्वर महादेव संहार के देवता है। ये जो चातुर्मास होता है, ये जो 4 महीना होता है, ये 4 महीने में ठाकुर जी शयन पे जाते, ये तो कथा अनुसार शयन पे जाते, लेकिन ये
उन्होंने वचन दिया था बलि महाराज को कि वो द्वारपाल बन के रहेंगे। ये 4 महीने में ठाकुर जी द्वारपाल बन के रहते हैं। ये शयन तब एक लीला होती है, लेकिन शयन लीला में वो द्वारपाल बन के ठाकुर जी चले जाते सुतल लोके चले যায় ঠাকুর। কেন না তখন উনি বলি মহারাজকে কথা দিয়েছিলেন দ্বারপাল হয়ে থাকবেন, তাই উনি সুতল লোকে চলে যান। তাহলে কি হলো, সংহার করছেন মহাদেব, সংহার कर रहे हैं महादेव। कैसे? কোনো শিষ্য যদি খুব উপদ্রবী হয়, খুব বেয়াদব হয়, তখন সেই শিষ্যকে ত্যাগ করে তাকে দূর করে দাঁড়িয়ে যায়, মন থেকে দাঁড়ায় না, তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সংহার করা মানে হচ্ছে শিক্ষা দেয়া, তাকে কিছুদিনের জন্য চরণ থেকে विस्मित করে দেওয়া হয়। गुरु के चरणों से हटा दिया जाता है कुछ क्षणों के लिए कि उसे वो शिक्षा मिले कि उसने क्या अपराध किया है, वो उस अपराध को खंडन करके दोबारा गुरु के पास आए तो उसे दोबारा गले मिला देते हैं। लोग वो हो जाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये পুরো ব্রহ্মা লোকে যে সঞ্চালন করে তার গুরু হয়ে থাকে গুরু। আমাকে পথ দেখায়, দীক্ষা গুরু একজন নয়, দীক্ষা के गुरु एक होते हैं। शिक्षा के 24 गुरु थे अवधूत के, अवधूतेর 24 গুরু ছিল। তো আমি পৃথিবীর থেকে শিক্ষা দিতে পারি, বিপ্রের থেকে দিতে পারি, সাপের থেকে দিতে পারি, এই থেকে দিতে পারি, সেই থেকে, যার থেকে যে শিক্ষা দেবো সেটাই আমার সমান। जो भी हम जहाँ से भी शिक्षा लेते हैं, धरित्री से ले, चींटी से ले, सर्पों से ले, वृक्षों से ले, सभी से हम जो शिक्षा लेते हैं वही शिक्षा हमारे गुरु के स्वरूप में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे आपने दीक्षा लेने के बाद इस गुरु के पास काय हो गए? अरे हम किसी के पास गए नहीं, दीक्षा गुरु मेरे वही है। शिक्षा के लिए हम चाहते हैं, हम जो नर्सरी में पढ़ते हैं, पहले प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं तक जो गुरु होते हैं वो हमारे उच्च शिक्षा के लिए वो गुरु नहीं रहते, वो बदल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे वो जो दीक्षा के गुरु हैं वो बदल गए, वही रहेंगे। शिक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना है, हमें अलग अलग गुरु से अलग अलग शिक्षा प्राप्त करना होता है। यही होता है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के अंतर। लेकिन हम सबको मिला के एक खिचड़ी बना देते हैं और इसका ढिंडोरा भी। जो दीक्षा देते हैं वो शिक्षा देते हैं, लेकिन वो शिक्षा पूरा नहीं हो पाता है। आगे भी बहुत सारे शिक्षा होते हैं। अगर कोई दीक्षा गुरु अप्रकट हो जाए, आपको कुछ जानना है तो आप कैसे जानोगे? हलवाई के पास जाओगे तभी ना जाके पता लगेगा रबड़ी कैसे बनता है। हलवाईয়ের কাছে গেলে তবে না আমি জানবো যে রাবড়িটা কি করে হয়। दूध से मक्खन होता है, दूध से घी होता है, दूध থেকে মাখন ঘি সব হয়, কিন্তু আমি মন্থন नहीं जानी ना, मंथन मुझे आता नहीं है। दूध से आप जला दो दिया को, প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখাও দুধ দিয়ে, পারবে? পারবে। কেন পারবে না? দুধ দিয়ে তো হয় না, দুধকে মন্থন করতে হয়। ঠিক দীক্ষা গুরু আমাদের গুরু যে আমরা যে ভুলে গেছি ভগবানকে, সেই শিক্ষাটা দেওয়ার জন্য গুরুকে ধরতেই হবে। गुरु का चरण आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गुरु सही से शिक्षा नहीं देंगे तो आपको ये जीवन शैली से पता ही नहीं लगेगा कि मुझे मंथन कैसे करना है, कैसे दूध से छाछ निकालना है, कैसे दूध से मक्खन निकलना है, कैसे उसी मक्खन से घी बनवाना है, उस घी से हम दिया जलाए कैसे ठाकुर जी की आरती सेवा करें। আমি কি করে মন্থন করবো, আমি কি করে থেকে মাখন বের করবো, মাখন থেকে ঘি তৈরি করবো, সেই ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে আমি ঠাকুরকে আরতি করবো, এই শিক্ষাটা আমাকে জানতে হবে। তার জন্য আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। সন্তান জন্মের পূর্বে যদি পিতা মাতা শিক্ষা দিয়ে দেয় তাহলে সেই সন্তান চট করে কুসন্তানে পরিণত হয় না। दीक्षा लेने के बाद अगर कोई संतान माता कोई गर्भवती होती है तो उस बच्चे में उतना ही संस्कार आते हैं जो एक अदीक्षित बच्चों में आते हैं, उससे ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया वो सारे बच्चे पाखंडी है। এটা কোনোদিন নয় যে একটা সন্তানদের বাবা মা যে দীক্ষা নেয়নি তার বাচ্চারা খুব বাজে জন্মায় না।
कलिकाल का समय इतना खराब है। कलिकाल सबसे खतरनाक काल है, चारों युगों से सबसे खतरनाक काल है। एक एक युग का एक एक वर्ण है। देखो, सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष था आयु, 1,00,000 বছর ছিল একজনের আয়ু। তো সে সন্তানাদি জন্ম দিয়ে মানুষ পালন করে সে তপ করছে। त्रेताय एलो सेटा 10,000, त्रेता में आया वो 10,000, द्वापर में आया 1,000, तारपरे एलो 1,000 বছর, কলিতে এলো 100 বছর, কলি में आया 100 वर्ष। কিন্তু সেই 100 বছরটাও আমরা ঠিক করে বাঁচতে পারবো কিনা জানি না। এই যে করোনা কাল এসেছিল, সেই করোনা কালে আমরা কিন্তু সবাই বাঁচবো কিনা সেটাই জানতাম না। যারা চলে গেছে, যারা বেঁচে আছি তারাও বাঁচবো कितना সেটা জানতাম না। ये जो कोरोना आया था उस समय हम लोग को सोचना ही नहीं था कि हम लोग बचे कि जीवन रहेंगे कि नहीं। किसी को छूना मना है, किसी को पकड़ना मना है, किसी को घर जाना मना है, सब कुछ मना था। তাহলে ভগবান বলছেন যে এই যে করোনা এলো, করোনা তুমি এমন কিছু করো না যেটাতে তোমার মৃত্যু আসতে পারে। ये कोरोना क्या है, कुछ मत करो ऐसा जिससे तुम्हारा मृत्यु आ जाए। एक नाम बोले गया तो कोरोना। ये कोरोना कैसे हो गया? ये कोरोना से हमको कितने लोगों को होना पड़ा। कितने साधु संत आप गिन के बताओ कि कितने साधु पड़े, कितने साधुओं का निकुंज हुआ, কতজন সাধু নিকুঞ্জ বাস হয়েছে একটু আমাকে গুনে কেউ বলতে দিন। যত অসাধু যারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ তারা গেছে, কত ভক্ত, কত কোটি কোটি ভক্ত আছে, তারা কি গেছে? হ্যাঁ, তারা কৃষ্ণ ভক্ত হতে নাই পারে, তারা অন্য দেবদেবীর পুজো করেছে, তারা কিন্তু জীবিত আছে। শাক্ত ধর্মে নেই কি তারাপীঠে কি কোনো तांत्रिकরা देहत्याग করেছে? कोई तांत्रिक तारापीठ हो, काली घाट हो, कोई भी देवी पीठ में किसी का निकुंज हुआ? बता दो आप कोई भी। क्यों बोलते पारबे क्यों कोरोनाते चले गेছিল? कोई कोरोना काल में चला गया ऐसे कोई साधु संत बोल ही नहीं पाओगे। गिने चुने 1-2, शायद उनका उम्र 90 के ऊपर हो, ये लोग गए। लेकिन आधे लोग कितने गए? बाहर के लोग गए, जो साधु के भेष में थे वो गए। সাধুর भेष নিয়ে যারা ছিল তারা গেছে, তারা আদতে সাধু নয়, সাধুর भेष নিয়ে থাকতে হয় না। বাবা, আমি রংচং দিয়ে সেজে তো নিলাম, আমি একজন পুরুষ থেকে নারী হতে পারলাম, নারী থেকে পুরুষ সাজলাম, কিন্তু আমার সত্তাটা তো যেটা সেটাই তো থাকবে বাবা। जो मेरा सत्ता है वही रहेगा, भले ही मैं नारी बन जाऊं या पुरुष बन जाऊं। सत्ता क्या है? नारी नारी रहेगी, पुरुष पुरुष ही रहेगा। सिर्फ हम लोग एक मुखौटा लगा लेते हैं। ये सखी भाव में चलते। सखी भाव क्या है भाई? सखी भावटा की लहंगा चोली पहनना, लहंगा चोली परे सखी भाव ना। सखी भाव হচ্ছে ভাবটা থাকবে সখী অন্তরে, সখী ভাব বাইরে পুরুষ ভাব নিয়ে আমাকে গোবিন্দের চরণে যেতে হবে। निकुंज सेवा में कितने संत आए, किसने लहंगा चोली पहन के निकुंज सेवा की है? बता दो कोई भी। आज डोल रहे हर सखिया, नाच रही है हर सखिया। कहाँ पे लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? सखी भाव लिखा है, सखी बनना नहीं लिखा है। बनने का मतलब क्या है? लहंगा चोली नहीं, नाक में नथनिया, कान में बाली, झुमके, ये पहन के हम लोग 24 घंटे डोल रहे। ठाकुर जी के सामने लंबा सा घूंघट, और जब घूंघट का काम खत्म तो हम लोग निकल जाते हैं ऐसे में डोल के, साड़ी पहन के, या तो डोलते हैं। अरे भाई, अरे सुनो ना, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। এটা সখী ভাব নয় রে বাবা, সখী ভাবটা বহুত কঠিন। নিকুঞ্জের সেবা হচ্ছে সখীদের, সখীদের থেকেও আরো কঠিন মঞ্জুরি ভাব। তাদের কাছে ভগবানই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর কারোর দিকে তারা তাকায় না। वो सखिया सिर्फ ठाकुर जी को रिझाती है, प्रिया प्रीतम को रिझाती है।
वाले के छोड़ा छोड़ियों को नहीं भिजाती। আমরা পাড়াপড়শিকে আনন্দ দেওয়ার জন্য সেজে গুজে বেড়াই, কিন্তু আসল যারা সখী ভাবে থাকে তারা শুধু প্রিয়া প্রিয়তমকে নিকুঞ্জের লীলায় তারা নিত্য বিহার করে, তাদেরকে দর্শন করা যায় না। সারা বৃন্দাবনের মধ্যে কয়েক কোটি সেই রকম সাধু সন্ত আছে যাদের দর্শন আজও দুর্লভ। ना होले आज वृंदावन लुप्त हो जाता, आज वृंदावन लुप्त हो जाता अगर वो साधु संत नहीं रहते। आज के जमाने में सब आते हैं वृंदावन यूट्यूब देख के, यूट्यूब पे नाच करते, ढोल नगाड़े डालते। कितनों को पता है सात देवालय, कितनों को पता है देवरिया बाबा, कितनों को पता है टटिया साहब, कितनों को पता है हरिवंशी, कितनों को पता है गोपाल भट्ट जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, हमारे नरोत्तम ठाकुर, कितनों को पता है, कतजन जाने। हमरा षड़ गोस्वामी जानी, हम लोग षड़ गोस्वामी जानते हैं, लेकिन थे 8 गोस्वामी। 2 गोस्वामी ने अपने को प्रकाश नहीं किया। 2 জন গোস্বামী তাদের নিজেদের প্রকাশ করেননি। একজন ভূগর্ভ গোস্বামী, একজন হচ্ছেন लोकनाथ गोस्वामी। एक भूगर्भ गोस्वामी, एक लोकनाथ गोस्वामी, जिन्होंने अपनों सब लीला में थे, सब प्रकाशों में थे, लेकिन खुद को प्रकाश नहीं किया। सर गोस्वामी द्वारा सारे वृंदावन की प्रकाश महिमा जितनी भी है, बाकी और भी संत हरिवंशी ने प्रकाश किया। राधा वल्लभ जी को, रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी को, गोपीनाथ को मधु पंडित जी ने, मदन मोहन को सनातन गोस्वामी जी ने। लेकिन सनातन गोस्वामी से पहले वो अद्वैत प्रभु जो हमारे पंचतत्व में है उन्होंने प्रकट किया। उसके बाद मदन मोहन जी आए चल के सनातन जी के पास। तो আমাদেরকে জানতে হবে তো সপ্ত দেবালয় কি, 3 নিধি কি। সপ্ত দেবালয় হচ্ছে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন মোহन, राधा रमन, गोकुलानंद, दामोदर, श्याम सुंदर। 7 देवालय है, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, गोकुलानंद, दामोदर, श्याम सुंदर। 3 निधि, 3 निधि की निधिवन के बाकी बिहारी, मदन टेर के राधा वल्लभ जी एवं किशोरवन के युगल किशोर जी। मदन टेरेर राधा वल्लभ जी, बिहारी जी निधिवने এবং কিশোর বনের হচ্ছে যুগল কিশোর জি। এরা হচ্ছে নিধির ঠাকুর। নিধি মানে হচ্ছে যেগুলো বৃক্ষলতার মধ্যে সেবা পেতে, जो लोग वृक्ष लताओं से सेवा मिलता था उनको, जो आज भी सेवा, आज भी आप मदन टेट चले जाओ, राधा वल्लभी संप्रदाय वहाँ पे सेवा करते हैं। आप किशोरवन चले जाओ, किशोरवन की सेवाएं वहाँ पे सेवा करते हैं। आप निधिवन चले जाओ, आज भी निधिवन का सेवा होता है। भाई जानो, 64 महंत को जानो, 64 महंतों जानो। আমরা রিলস দেখে চলে আসি বৃন্দাবনে 5 मंदिर विख्यात, बिहारी जी, निधिवन, रंग जी और क्या कहते हैं प्रेम मंदिर इस्कॉन। भाई 5,500 मंदिर वृंदावन के प्राचीन है। प्राचीन मंदिर 5,500 मंदिर আছে আর 14,500 আছে হচ্ছে সমগ্র ব্রজমंडले। 14,500 है कुल ब्रजमंडल में। कुल मिला के 20,000 मंदिर है, प्राचीन 20,000 मंदिर है ब्रजमंडल के। हमको तो सिर्फ 5 मंदिरों के पता है, कचौड़ी लस्सी खाते हैं, पेड़े लेके घर जाते हैं, हो गया वृंदावन दर्शन। আমরা আসলাম, কচুরি লস্যি খেলাম, পেড়া নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম আর কিছু রিলস করলাম, বাস। আমাকে বিহারি জি ঢুকতে দিল না, আমাকে জুতো মারলো, আমাকে পেটালো, আমাকে এই করলো, আমাকে যেই করলো, বাস হয়ে গেল। আরে ভাই বৃন্দাবন কি এতই সস্তা জিনিস নাকি? তাহলে আচার্যরা এত এত তপস্যা করে আজও বৃন্দাবনের অর্ধেক লীলা কেউ জানতে পারলো না। তাহলে জীবন শেষ হয়ে গেল, তাও আজও বৃন্দাবনকে জানতে পারলো না। आज भी जीवन व्यतीत हो गया हम लोगों का। उन आचार्यों का वो जो 500 साल, 600 साल, 1000 साल पहले थे, उनको पता ही नहीं चला। आज भी वृंदावन, आज भी वो खोज रहे नित्य बिहार में है। वो क्या है बस এই রজ কি, এই ব্রজধামের রজটা কি? বৃক্ষলতাগুলো কেন ঝুঁকে থাকে? কোনো বৃক্ষলতা সোজা নয় বৃন্দাবনে।
ভাই সাধু কি কৃপা প্রথমে আপনাকে ধাম কৃপা হতে হবে নবদ্বীপ ধাম যদি কৃপা না করে তাহলে আপনি ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারবেন না আমি बांग्लार लोगों জন্য বলছি बंगाल के लोगों के लिए कह रहा हूँ ब्रजमंडल आना है तो पहले आपको नवद्वीप की कृपा होनी है निताई गौड़ अगर कृपा नहीं करेंगे निताई अगर कृपा नहीं करेंगे अगर आपको श्रृंगार वट का दर्शन नहीं किए वृंदावन आके तो आपको गौड़ीय वैष्णव को पहले जमुना जी फिर वृंदावन की श्रृंगार वट फिर जाके रास मंडल राधा वल्लभ सेवा कुंज निधिवन बाकी आदि आदि मंदिरों का दर्शन करना होगा गौड़ीय वैष्णव যারা আছেন তাদেরকে প্রথমে বৃন্দাবন প্রবেশ করলে বৃন্দাবনের ভূমিতে প্রণাম করে যমুনা আচমন করে শৃঙ্গারবট দর্শন করে সেইটা হচ্ছে গুরুপাঠ সেইখানে তার অনুমতি নিয়ে গুরুপাঠ থেকে এবার আমাকে উল্লাসিত ব্রজমণ্ডল দর্শন করতে হবে আমরা তা কিছুই করি না শৃঙ্গারবটকে চিনি না মীরাবাই মন্দির চিনি না কাউকে চিনি না মদন মোহনকে চিনি না কালিদাহ চিনি না प्रेमानंद महाराज से क्या होगा भाई प्रेमानंद महाराज का जब की शिक्षण प्रेमानंद महाराज जी तो महाराज जी है प्रेमानंद महाराज जी से हमने क्या सीखा है वो शिक्षा लेना है मुझे प्रेमानंद जी का किडनी खराब है वो जान के मुझे कुछ ढिढोरा नहीं पीटना है ওনার কিডনি খারাপ ওনার সেটা জীবন দশায় উনি বুঝবেন প্রেমানন্দ জি আমাকে কি বললেন রাধা বল্লভ সম্বন্ধে গৌরী বৈষ্ণব সম্বন্ধে তীর সম্বন্ধে ভগবান সম্বন্ধে ভগবানের পথ সম্বন্ধে प्रेमानंद जी की बोलते सेटा আমার আলোচ্য বিষয় प्रेमानंद जी को देखने से कुछ नहीं होगा देखने से अगर तुम्हें वो भाव प्रकट नहीं हुआ उस सत्य को देख के अगर तुम दूसरे विचार पे आ गए तो प्रेमानंद जी को देखना और अपने घर को खुद को देखना समान हो जाएगा প্রেমানন্দ বাবাকে দেখতে হলে তার বিচারধারাকে দেখুন তাকে দেখবেন না তাকে দেখে আমি কি করব সে কি বলছে সেইটা শুনে আমি যদি গরুর মতো জাবর না কাটি আমি আজকে যে হরি কথা বলে গেলাম এখান থেকে যদি একটা মানুষ সামান্য কিঞ্চিত যদি কোনো শিক্ষা পায় তাহলে সেই ভাগবতের বলা সার্থক হবে अगर कोई व्यक्ति इस भागवत कथा की प्रसंग में अगर किंचित मात्र भी शिक्षा ले पाए तो ये भागवत सफल होता है गाय के तरह पहले खा लो पूरे चीज को फिर धीमे धीमे तड़को चबाओ गाय क्या करता है एक बार में सब निकल लेती है बाद में धीमे 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 करके उसका रस लेते हैं भाई निगम कल्पतरु वृक्ष एक भागवतता संपूर्ण भागवतता এই आमेर गुठली আমরা आपके आम पे की आमेर गुठली पे देखी हम आम की गुठली को फेंक देते हैं लेकिन इस भागवत रूपी आम का हम एक गुठली भी नहीं फेंक सकते एक गुठली भी नहीं फेंक सकते क्योंकि इस रस को जितना पढ़ोगे उतना रस अमृतमय बनता है तो अमृत যদি পেতে হয় তাহলে তো বাবা অমৃত মন্থন করতে হবে बिना मंथन के आपको अमृत कैसे मिल जाएगा ना देवता को मिला था ना असुरों को मिला था तो ये मंथन प्रक्रिया करना पड़ेगा भाई मंथनটা করতে হবে এই মন্থনটাকে এই বাসুকি বা এই মন্দ্রাচল পর্বত তারা কারা এরা হচ্ছে আমাদের গুরু এরা বলেছে এইভাবে মন্থন করো তবে তুমি অমৃত পাবে ऐसे मंथन करो ये बासुकी नाग ये मंद्राचल कौन है ये गुरु है उन्होंने सिखाया ऐसे मंथन करो तो तुम्हें अमृत मिलेगा समुद्र में जाओ जाके ढूंढ के लाओ अमृत को खारा पानी है নোনতা জল সমুদ্রের জল সামুদ্রিক জলটা নোনা কিন্তু সমুদ্রের মধ্যেই অমৃত লুকিয়ে আছে তাহলে এই পরীক্ষিতের জন্মটা কি পরীক্ষিতের জন্মের পূর্বে তার মা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছে আমি যদি একবার রাধারানীর চরণে নিতাই গৌর সুন্দরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করি তাহলে আমার এই জীবদ্দশায় আমি ভগবান প্রাপ্তি হতে পারি চেষ্টা করলে ফল পাওয়া যায় আমার চেষ্টাই নেই আমি এমনি এমনি সব পেয়ে যাবো বাবা এত সস্তা না এত সস্তা নয় বাবা এত
সস্তা যদি সবকিছু হয়ে যেত তাহলে তো সবাই সব কিছু করে নিত। इतना सस्ता नहीं है भाई भक्ति। भगवान को पाना इतना सरलता से नहीं होता है। हर कोई रथ पे नहीं जा सकता, हर कोई वृंदावन नहीं आ सकता। वृंदावन आके साथ देवालय हर किसी के भाग्य में नहीं है। সবার কপালে সপ্ত দেবালয় দর্শনের ভাগ্য নেই। सबको राधा रमन दर्शन नहीं देते, सबको दामोदर दर्शन नहीं देते, सबको राधा वल्लभ जी दर्शन नहीं देते, सबको श्रृंगारवट दर्शन नहीं देते, क्यों नहीं देते? जमुना जी में कितने लोग आते? सैकड़ों आते हैं वृंदावन। कितनों को जमुना जी का आचमन किया है, কতজন আচমন করে। তাহলে বাবা এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য, মূল বিষয় যে তোমাকে ভক্তিটা করতে হবে সরলতার সাথে। কারণ একমাত্র এই কলিযুগে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেলে যে তোমাকে একমাত্র হরিনামই তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে। এখানে জপ তপ যত কিচ্ছু লাগবে না। তুমি একাদশীতে ফলাহার তোমাকে একাদশী বললেই আগে আমরা ভেবে নিই একাদশী দিন আমরা কি খাবো। एकादशी पे हमको क्या खाना है वो हम लोग एक दिन पहले सोचते थे। कुटू की पकौड़ा, फिर कुटू की हलवा, कुटू की पूरी, आलू की सब्जी, शामा चावल की खीर, फल, खजूर, रबड़ी। अरे भाई एकादशी है कि क्या है, भोजन थाली है। এটা একাদশী না দ্বিদশী এটা তো বোঝাই যায় না। एकादश इंद्रियों से जो ठाकुर जी का सेवा करे वही है एकादशी का मूल का व्रत। एकादश इंद्रिय দিয়ে আমাকে সেবা করতে হবে। আমাদের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাদের যে শরীরের একাদশ ইন্দ্রিয় আছে সেইটা দিয়ে সেবা করে সেইটা করতে হবে। এবং তার সাথে ফল মূল বলা আছে গ্রন্থে। মূল মানে দুধ, ফল মানে ফল, তাও স্বল্পার অনুকল্প। কিন্তু আমাদেরকে তো চাই বাবা বাটি বাটি বাদাম ভাজা, বাটি বাটি ফল, বাটি বাটি সবজি, না হলে আমাদের শরীর চলছে না। ওরে বাবা আমি তো উল্টে পড়ে গেলাম। একাদশী ওরে বাবা করাই যাবে না। एकादशी করলে द्वादशी করতে হয়, द्वादशीতে महापारणे महाप्रसाद दिते हैं। द्वादशी करना ही होगा महाप्रसाद के साथ। महाप्रसाद कौन सा है? महाप्रसाद जगन्नाथ जी का कोटी आती है लाल वस्त्र, वो महाप्रसाद किए हुए पहले जगन्नाथ जी के पास पहुंचता है, उसके बाद वो विमला देवी के पास पहुंचता है। फिर जो भक्त लोग पाते हैं उसका जो उच्छिष्ट जो गिर जाते हैं जमीन पे उसको उठा के वहाँ के सेवाई उस कोटली में डालते हैं। वो चावल होता है महाप्रसाद। মহাপ্রসাদটা কি? মহাপ্রসাদটা হচ্ছে জগন্নাথকে আগে ভোগ দেওয়া হয়, সেই ভোগ চলে যায় বিমলা দেবীর কাছে। বিমলা দেবীর কাছ থেকে গিয়ে যত ভক্ত প্রসাদ পায় আনন্দবাজারে তাদের মুখ থেকে বা হাত থেকে পড়ে গিয়ে যে উচ্ছিষ্টটা পড়ে যায় সেই উচ্ছিষ্টটাকে তুলে তুলে পুটলি করে রেখে দেওয়া হয়, সেই প্রসাদকে দিয়ে দেওয়া হয়। কারণ সেখানে কে নর কে চণ্ডাল, কারণ ওটা নরচণ্ডাল সবার জন্য, ওই স্থানটা সবার জন্য, ওখানে কোনো প্রবেশ বাধা নেই। কেন নেই? ওটা সবরের ঠাকুর, ওটা কোনো সুস্থ মানুষের না, ওটা নিচু জাতের ঠাকুর হচ্ছে জগন্নাথ দেব, যার জন্য এক মাস সবর জাতিরা সেবা করে। ये सबर जाति का मछुआरे के ठाकुर जी है जगन्नाथ देव, इसलिए उन्होंने 24 घंटों में 22 घंटा सिर्फ खाते ही रहते हैं। 56 भोग के सब कुल मिला के 600 तरह का भोग बनते हैं रोज। 600 রকমের ভোগ তৈরি হয় জগন্নাথের। आजकल तो सब देव देवी 56 भोग हो जाए, सब देव देवियों का 56 भोग लग जाता है। 56 भोग किसका था? 56 भोग एकमात्र गिरिराज भगवान का था और ठाकुर जी का था। কেন ছিল? মা যশোদা 7 দিন যে ভগবান গিরিরাজকে ধরে রেখেছিল, সেই 7 দিন যে সে খায়নি, সেই 7 দিনের ইয়েটা তিনি ভগবানকে রান্না করে খাইয়েছিলেন। সেই 7 গুণ 8 হচ্ছে 56।
सात दिन जो भगवान खड़े थे गिरिराज धारण करके, उसके लिए जो माँ यशोदा ने भोजन रसोई किया था, वही 56 भोग, 7 गुना 8 होता है 56, वो होता है 56 भोग, वो सिर्फ ठाकुर जी के लिए है। आज तो देवी मैया को भी चढ़ता है, शिव जी को भी चढ़ता है, सबको चढ़ता है। 56 भोग हर किसी के लिए नहीं है। एक एक देवियों का, एक एक ठाकुर जी का अलग अलग भोग होता है। প্রত্যেক ঠাকুরের প্রত্যেক দেবতার আলাদা আলাদা ভোগ আছে। আমরা সবগুলোকে মিলিয়ে ফেললে তো বাবা হবে না। তো আজকে এই যে প্রসঙ্গটা হলো, এই যে প্রসাদ, এই সন্তান যদি প্রসাদ গ্রহণ করে, মা যদি গর্ভে থাকা অবস্থায় ভালো চিন্তা না করে, সুচিন্তা করে, গ্রন্থ আদি পড়ে, তার কর্ণে যদি গুরু দীক্ষা থাকে, তাহলে সেই সন্তান সুসন্তান হতে বাধ্য। जो माँ, जो पिता दीक्षित हो, अच्छे अच्छे प्रवचन कथा, हरि कथा सब सुने, अच्छे अच्छे वार्तालाप करे, झगड़ा ना करे। बच्चे होने के समय माँ पिता में अगर क्लेश ना हो, परिवार में शांति बजाय रखे, तो वो संतान शुद्ध संतान बनते हैं। नहीं तो बाद में जब वो उम्र बढ़ता है, वो नशेड़ी खबरी बनता है, गंजाखोर, शराबी, मवाली, डकैत। ये जो जितने हम लोग देखते हैं ना, ये सारे माँ के 9 महीने के गर्भ से निकले हैं भाई। ऐसे प्रकट नहीं हुए कोई ये लोग। ये डकैत, ये चोर चकोर, ये जो चोर চিটিংবাজ, এগুলো যে জন্ম নিয়েছে না, এগুলো কেউ মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়েই হয়নি। এদের পূর্বজন্মের সংস্কার, তারপরে মা বাবা শিক্ষা, সব কিছু মিলিয়ে এরা এত কিছুই হয়ে আছে যে এরা এই বেছে ভক্তি রাজ্যে আসতে হলে সাত্বিকভাবে। আমি বলছি না 24 घंटाয় পঞ্চমী বাগবাবার ভগবানকে ये करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे ढिंढोरा पीट और करताल मंजीरा बजा के ठाकुर जी की सेवा करो। 24 घंटे में 10 मिनट ठाकुर जी के लिए दो। जो तुमने किया है, तुम जाके जब ठाकुर जी पूछेंगे आपको जो मैंने भेजे हैं जन्म के समय, आप किस लिए जन्म लिए? मनुष्य के जन्म 84 लाख योनियों से, सबसे कठिन योनि है। 84 লক্ষ যোনির মধ্যে সব থেকে কঠিন জন্ম হচ্ছে মনুষ্য জন্ম। 4 লক্ষ বার मनुष्य जन्म, 4 लाख मनुष्य जन्म होता है। उसमें भी हम कितने बार भूलते मनुष्य, আমরা 4 লক্ষের মধ্যেও একবার কতবার ভুলে মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, তারপর বৃন্দাবন বাস পেয়েছি। তো এটাকে যদি আমি না করি, আমি যদি এই ব্যাংক ব্যালেন্স না বাড়াই, তাহলে আমার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট কিছুই পাবো না বাবা। সুদটা পেতে হলে তোমাকে আসলটা রাখতে হবে। अगर मुझे सूद लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो ब्याज लेना है, तो मुझे मूल रखना है। मूलधन अगर कुछ है नहीं, तुम्हारा वो कटोरा अगर खाली है, उसको लेके जितनी भी बचाओगे उसकी वो झंझना आवाज ही आएगा। खाली মটকায় শুধু আওয়াজই হয়, ফাঁকা কলসি এমনি আওয়াজ দেয়। বাংলায় প্রবাদই আছে, ফাঁকা কলসি বেশি বাজে, ভরা কলসির আওয়াজ হয় না। তো তোমার যত মূলধন থাকবে, তোমার সুদ তত বাড়বে। তুমি যত হরি কথা শুনবে, তুমি যত কীর্তন আদিতে থাকবে, তুমি যত ভক্ত সঙ্গ করবে, তুমি যত সঙ্গে থাকবে, তোমার তত ভালো হবে। তোমাকে রাস্তা বেছে দেওয়া আছে, তুমি এইভাবে বৃন্দাবন আসতে পারো, এইভাবে আসতে পারো। এবার তোমাকে বুঝতে হবে কিভাবে তুমি আসো। तुम्हें रास्ता पता है, ट्रेन से आओ कि प्लेन से आओ कि बैलगाड़ी से आओ कि रिक्शा से आओ कि पैदल आओ कि साइकिल से आओ कि हवाई अड्डे से आओ, किसी से भी आओ। चलना तो भाई तुम्हें रास्ता हम दिखा सकते हैं। अगर तुम्हें गड्ढे में गिरना है तो भाई गिरो, वो भी खुला है तुम्हारे लिए। भगवान ने 2 आँख दिए, 2 कान दिए ना, एक जिह्वा दिए। क्यों दिए एक जिह्वा? একটা জীব কেন দিয়েছে? কি কম বলো, কম বলো, ভালো आस्वादन करो, ভালো अच्छा चीज दो। 2 कान काय को दिए? अच्छा सुनो। अगर बुरा सुनना है तो एक कान से लो, दूसरे कान से निकाल दो। ভালো কিছু দেখো, খারাপ হলে চোখটা বন্ধ করো। তো এইগুলো তো ভগবানের সৃষ্টি বাবা, এগুলো তো আমার সৃষ্টি, আমার কথা কিছু না। এগুলো ভাগবতে লেখা আছে, স্পষ্ট আমাদের আচার্যরা বলে গেছেন। সব हमारे आचार्यों ने बोलते गए भाई, तो आप ठाकुर जी को रिझा
नहीं भाई, हमको तो गंदगी पे ही देखना है। अगर तुम्हें गीदड़ बनना है तो गीदड़ ही बनो ना भाई, मनुष्य काय को बने हो। মানুষ জনম নেওয়ার খুব ইচ্ছে আমার বাবা, কিন্তু আমি আচরণটা করবো বাদরের, কুকুরের, শিয়াল বেড়ালের, আর আমি থাকবো, আমি স্বরূপটা নেবো এটা। ওই বহিরাঙ্গ অন্তরঙ্গ যদি সমান না হয় তাহলে তোমার মনুষ্য জন্ম নিয়ে কোনো লাভ না। बहिरंग और अंतरंग दोनों अलग होना नहीं है। मेरा स्वरूप जो होगा वो मुखौटा नहीं होगा। भेड़िया गीदड़ बनना है तो भेड़िया गीदड़ बन के रहो भाई, कचरा खा के चलो, मनुष्य मत बनो। মানুষ বনার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো না। গোলকে বৈকুণ্ঠে কোনো জায়গাতে এই হরিকথা হয় না, একমাত্র মনুষ্য লোকে হয়। তাই নারদজি একটা প্রসঙ্গে আসে, একটা ব্যাংকে বলেছিল, एक मेंढक को नारद जी ने पूछा कि तुझे बैकुंठ जाना है, तू कचरे में काय को पड़ा हुआ है, सांप तुझे आके निकलेगा, तो सांप है तो के खेने में तू क्यों नोड़े पड़े आती। मेंढक ने क्या पूछा, नारद जी चुप हो गए। क्या पूछा था कि ठीक है भाई नारद जी हम चलेंगे आपके साथ बैकुंठ गोलोक में, क्या वहाँ पे साधु वैष्णव है, हरि नाम कीर्तन है, जमुना जी है, गंगा जी है, 7 देवालय है, सारे मंदिरों का दर्शन होते हैं, साधु संतों का उच्छिष्ट मिलता है, कुछ है। নারদকে প্রশ্ন করেছে ব্যাগ কি যে বৈকুণ্ঠে আমি যেতে রাজি, সেখানে কি হরিকথা হয়, কীর্তন হয়, যমুনা জিকে দর্শন করতে পারবো, গঙ্গা জিকে দেখতে পারবো, 7 দেবালয় দেখতে পারবো, সাধু সন্তদের উচ্ছিষ্ট পাবো, কোনো ভক্ত আমায় চরণ স্পর্শ করে যাবে, তার চরণ আমার মাথার উপরে পড়বে, সেরকম কি আমি কিছু পাবো বৈকুণ্ঠে? বলে না, বৈকুণ্ঠে তো একদম নিস্তব্ধ ইয়ে এই সে। বলে আমি তাহলে যেমন আছি তেমন থাকুন, তো যতই আমাকে ইয়ে পেয়ে যাক। আজকের বৃন্দাবনের স্বরূপ আর পূর্বের বৃন্দাবনের স্বরূপ অনেক আকাশ পাতাল। এখানে দুজন বৃদ্ধ মা বাবারা বসে আছেন, তারা জানেন আজ থেকে 50 বছর আগের বৃন্দাবনের কি স্বরূপ, এখনের কি স্বরূপ। আমার নিজের দেখা, मेरा खुद का देखा हुआ दृश्य है आज से 10 साल पहले कि आरती होती थी पीपल वाला हनुमान जी परिक्रमा मार्ग में जमुना जी के सामने। वहाँ पे शाम को आरती के समय 6 कुत्ते आते थे, आके उस मंजीरे के संग संग उनका आवाज चलता था। मैं सोचने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, बाद में सोचा कि ये लोग कीर्तन गा रहे हैं। একটা সময় ছিল 10 থেকে 12 বছর আগে আমার নিজের দেখা 6-7টা কুকুর এসে ওখানে কীর্তন করছে পিপলওয়ালা হনুমান এই পরিক্রমা রোড যমুনাতে। মঞ্জিরার সাথে সাথে কীর্তন করছে, কি কীর্তন করছে সেটা তারাই জানে। কীর্তন শেষ তারা চলে যেত। আজকে তো কীর্তন হয়, আজকে সব কিছু হয়। সকালে কীর্তন, সন্ধ্যাবেলা সুদামা কুটিতে গিয়ে আমি গাঁজা খাচ্ছি। सुबह में हम कीर्तन करते हैं जय श्री राधे राधे राधे, शाम को जाके हम गंजा का ले लेते हैं। कोई डेट मिल गया, चलो भाई 200 रुपए दो, मुझे गंजा लेना है। यहाँ पे तो आधे बाबा जी ढकोसला है, ठोक के बोलते हैं हम। এখানে যত অর্ধেক বাবাজি আছে ঠিকভাবে যদি খোঁজ করা যায় প্রত্যেক কটা থানাতে নাম আছে, কোনো না কোনো থানায় পালিয়ে এসে দাড়ি লাগিয়ে এখন যদি চেক করা হয় সব কটা বেরিয়ে যাবে যে কোনটা কোন জায়গা চর্চা আছে। कौन सा दागी आसामी है वो पता लग जाएगा अगर सही ढंग से एसआईआर हो जाए। हम लोग 10 बार सोचते हैं अरे भाई 10,000 का फोन, अरे भाई हम कैसे दे। इनके पास देखो आज का बाल भोग, आज सुबह का बाल भोग, पाते पाते कल सुबह का बाल भोग का विचार हो जाता है इनको। दिन में 10 भंडारा करते हैं, करके पैसा जमाते हैं 10,000 20,000 का। जब मरते हैं उनके तकिए के नीचे से 5 लाख 6 लाख निकलते हैं। क्या करते हो भाई, 6 লাখ 7 লাখ টাকা মরার পরে ওই রাস্তাঘাটে পথে ভিখারি বাবাজিগুলোর থেকে বেরোবে। দিন রাত ভোর হতে সাইকেল নিয়ে পাই 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 করে ছুটছে। আর মাগুলো কি করছে
করছে, ভজন আশ্রমে যাচ্ছে। हरे कृष्ण। चलो भाई, पैसा मिल गया, खाना मिल गया। उसके बाद उस पैसे से क्या, मेरे बेटे के घर के जो पोता है, पोते के घर के जो पोती है, उसके लिए सोने का एक बाली बनवाना है भाई, चावल बेचना है, कंबल बेचना है, पैसे इकट्ठा करके वहाँ पे भेजना है। मेरे बहू तो इतना खड़ूस है, जूते मारती है, पिटाई करती है। अब जाओ उनके घर पे 3 मंजिल का मकान है, कैसे बना अम्मा? अरे मैंने दिया है दादा। कहाँ से दिया है तुमने? अरे वो जो भंडारे में मिला है, वो जो हम भजन आश्रम पे 17 रुपए 25 रुपए करके हर दिन का मिला है, वो सबसे इकट्ठा करके हमने जमा करके दियो है। अरे भाई, हम तो राधा रानी के दासी है, लेकिन हम तो दासी किसके है? नाम तो राधा रानी सामने है, पीछे तो हम अपने बेटे बहू का ही है, उनके लिए मोहल्ला इकट्ठा करते हैं। আমার নিজের জানা কথা, এক মা তার বাচ্চাকে 5 বছর বয়সে দুটো সন্তানকে ফেলে চলে এসেছে বৃন্দাবনে। 5 साल के बच्चे को फेंक के चली आई वो माँ। जब मरी, बैंक से खबर गया उनके परिवार में कि आप आ जाओ, आपके माता जी ने 10 लाख रुपए रख के गए आप दोनों भाइयों के नाम। 10 लाख টাকা দুজন মা তার সন্তানের জন্য রেখে দিয়ে গেছে। এদিকে আই তো। वृंदावन काय को आया भाई? वृंदावन भजन का भूमि है, प्रिया प्रीतम का भूमि है। এইখানটা হচ্ছে সমস্ত ভজন শেষ করে শেষ জায়গা এখানে। যা পাবো তাই খাবো, যা কিছু পাবো না তো যমুনার জল খাবো, যমুনায় শুয়ে থাকবো। আমার ভাই চাই কুলার, আমার ভাই চাই অট্টালিকা বাড়ি। আমি ছোট ঘরে থাকবো না, আমি এই করবো না, আমি সেই করবো না, এত বিলাসিতা। তাও রাধারানী বলছে ঠিক আছে, তাও থাক, তাও তুই ভজন কর। না বাবা, আমার বিকেলবেলা হতে আমার এক ঠোকা গাঁজা চাই। কিছু মায়েদের আবার খৈনি চাই। ना पालने लाठी लिए मारपीट, बौछा नहीं है। बैठने के लिए अम्मा लोग मारपीट करती है। प्रसाद पाने के समय, अरे तू यहाँ पे बैठी थी, मैं यहाँ पे था, मेरा ये जगह है। अरे भाई, तुम्हारा कौन सा जगह तुम लेके आए हो? জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ধারের ওপর চলছি বাবা। এই যে বলছিলাম ধারটা আমার কোথায়? মায়ের গর্ভে ধার, প্রথম ধার। বেরোবো ডাক্তার বা দাইমার থেকে ধার। তারপরে ধার কিসে? আমি পথ চলবো, বাবার থেকে ধার, হাঁটা শেখাবে। শিক্ষা দেব, গুরুর থেকে ধার। তারপরে আমি চাকরি করব, বসের কাছে ধার। বিয়ে করব, সন্তানের কাছে ধার। মরবো যখন, 4 জন আমায় নেবে কি নেবে না, কুত্তার খাবে কি খাবে না, সেটাতেও ধার। তাহলে আমি জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ধারেই আছি। তাহলে আমার ধার কোথায় ভাই? আমি ধারে কোথায় আছি? हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा उधार हो गया, हमारे जीवन में उधार ही उधार है भाई। हम जन्म से लेके मरण तक उधार पे जीते हैं। जन्म लिया, माता को उधार, चलना है तो पिता का उधार कि भाई पिताजी हमको चलना सिखाओ। जन्म देते वक्त दाई का उधार, दाई माँ हमको निकालो, चलो डॉक्टर निकालो उधार। फिर पढ़ने गए, पढ़ाई लिखाई पेश, गुरु शिक्षा के उधार। फिर नौकरी करने गए, बॉस का उधार, चलो भाई। फिर संतान का उधार। फिर मरने के समय 4 पहिए कौन पकड़ेगा मेरा, उसका भी उधार। क्योंकि हम तो ऐसे लेके नंगे, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाए। আমি খালি হাতে এসেছি, খালি হাতেই যাব। কিন্তু আমার সাথে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে এই হাতের তালিতে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এইটা আমার সাথে যাবে, আমার সাথে এই কণ্ঠিটা যাবে, এই তিলকটা যাবে। মৃত্যুর পরে ডোমেরও ক্ষমতা হয় না এই কণ্ঠি আর তিলককে মুছে দেওয়ার, কিন্তু আমার অঙ্গবস্ত্র খুলে দেওয়ার তার ক্ষমতা আছে। আমাকে যখন চুল্লিতে ঢোকানো হয় বা কাঠে পোড়ানো হয়, আমার সমস্ত বস্ত্র খুলতে হয়। আমার সাথে এইটা যাবে, কিন্তু আমাকে তুলসীর মালা পরলে আমার লজ্জা আসে। हमें तुलसी की माला पहनने में शर्म है, तिलक धारण में शर्म है, लेकिन नंगे नंगे कपड़े पहनने
में हमें कोई शर्म नहीं है भाई। आधे पिछवाड़े दिख जाए, आधे छाती दिख जाए, लड़कों का कच्छा दिख जाए, वो सही है। अगर लंगोटी पहन के कोई बाबा जी चल रही है, अरे तो ये तो ढोंगी साधु चल रहे हैं। अब भाई साधु संतों का यही ये हो गया कि अब मुखौटा वाला साधु संत ज्यादा घूम रहे वृंदावन में। वृंदावन क्यों, सारे विश्व में। আজকাল কথাবাচক বসা মানেই হচ্ছে আমার একটা বড় বড় মন্দির হবে, গলায় ভালো ভালো গয়নাগাটি করব, ছেলে মেয়ে মানুষ। हम तो कोई पैसा देते ही नहीं, हम तो विरक्त हैं, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। एक कथा का 10 लाख लेते हैं, 20 लाख लेते हैं। जब साधु वैष्णव सेवा है 50 रुपए का दक्षिणा आता है, उसमें भी पर्ची। जो है सो है बेटा, নাকি মেনে চলতেই হবে। এই যে পরীক্ষিতের জন্ম, এই যে আজকের হরিকথা, এটার মূল উদ্দেশ্য এটাই যে আজকে এই বিশ্ব বিশ্বাস আর শম্পা বিশ্বাস যে এই যে হরিকথা রেখেছে, আমার মুখ থেকে আমি জানি না আমি কি বললাম। ভগবান বলালেন, গুরুদেবের কৃপায় আমি বললাম, ব্রজবাসীদের কৃপা। मैं क्या बोला मुझे कुछ पता नहीं, ये ब्रजवासियों का कृपा है, गुरु वैष्णवों का कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। जो मैंने टूटी फूटी बोली बानी से अपना कुछ बानियाँ रखी है आप लोगों के सामने। ये शंपा विश्वास और विश्व विश्वास तो एक जरिया है ये कथा का। ये आपका मेरा भाग्य था कि आज इनके आंगन में ये कथा होगी। এটা আমাদের ভাগ্য ছিল, আমরা এটা এখানে বসে হরিকথা শুনবো। এটা তো ওরা মাত্র একটা পথ দেখালো যে দেখো এখানে করা যায়, এরকম হতে পারে। এবার তুমি চলবে কি চলবে না বাবা, সেটা তোমার ব্যাপার, এটা তো কেউ কাউকে বলে দেবে না। ये चलना फिरना तुम्हारे ऊपर है, ये कोई नहीं बोलेगा। এটাই হচ্ছে মূল বিষয়, মূল কথা, আজকের আলোচ্য বিষয় বা আজকের প্রসঙ্গে। এটাই আমি আপনাদের কাছে, এটাই একমাত্র প্রার্থনা যে কলিযুগে কোনো কিছু নেই, কলিযুগে শুধু না আপনি যত नाम করবেন चलते फिरते उठते बैठते आप 24 घंटे नाम करो ना। आपको राधा मंत्र मिला, चलो राधा राधा करो। प्रेमानंद जी को मानते हो, चलो प्रेमानंद जी कहते राधा राधा करो, चलो राधा राधा करो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हरे कृष्ण महामंत्र करो, करो। जिनको जो मंत्र में शुद्धता है उसको करो भाई, लेकिन करो करो, ना होले करो ना আসবে। কিছুই করলাম না, চলে গেলাম হাওয়া খেতে খেতে, টাটা বাই বাই, কষ্ট পেয়ে শ্বাস নিতে পারছি। এরকম যেন আমাদের জীবন দশায় না হয়। ভগবান এই 4 লক্ষ যোনির মধ্যে हमें 4 लाख योनियों में से ये योनि दिया है, मनुष्य योनि। इसको लाभ तो लेना है भाई, हमें तो मंथन करना है, हमें काय को किसी को देखना है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, सबको लेके चलो, ये देखो এটা আমাকে দেখতে হবে যে আমরা যেন সবাই একসাথে গজল করতে করতে যেতে পারি। কে কিভাবে পৌঁছবো সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু গন্তব্য তো সবার একটাই। তো সেই জন্য সেইভাবে চলতে হবে বাবা, আমার গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। তাতে যদি আমি 10টা লোককে পাই, আমি 10 জনকে নিয়ে চলবো। আমি যদি কাউকে না পাই, একলা চলো, রবীন্দ্রনাথ বলেই গেছে, যদি কেউ না থাকে তাহলে একলা চলো, अकेले चलो। अगर कोई ना मिले, ठाकुर जी है,
আমি আজকে যতটুকু কথা বललाम এটা আমি रोज सीखছি हम फिर रोज सीखना है हम सभी आचार्यों के पास जाते हैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि मुझे छठी स्थान के आचार्यों के पास नहीं जाना है राधा बल्लभ के पास नहीं जाना है उनके पास नहीं जाना है उसके पास नहीं जाना है नहीं, हमें सबके पास जाना है उससे उनका जो मूल रस है उसको लेना है मुझे बाकी सबको हटाना है मुझे उस मूल से मक्खन लेना है আমার ওই দুধের থেকে মাখন নিতে হবে তার জন্য আমি ওই মন্ত্রটা করতে প্রত্যেক आचार्य मैं सभी आचार्यों के पास इसलिए जाता हूँ उसमें से मक्खन लेना है ये दूध से मतलब नहीं है আমার মাখনটা থেকে এর থেকে যাই হোক আজকে এই কথার এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় ভগবান ব্যাসদেব আমায় ক্ষমা করুন এটাই আমি ইয়ে করি আর আপনাদের সবার যেন মঙ্গল হয় आप सभी का मंगलमय जीवन हो आप लोगों सभी को कृष्ण भक्ति मिले हृदय गौर का भक्ति मिले यही प्रार्थना रखते आज का कथा को विश्राम अच्छा हरे कृष्ण বাবু নমস্কার করো, প্রণাম করো মামাকে। हरे राम हरे राम 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 हरे ওই জিলাপি ভাই हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ওই তুমি কি প্রণামও করলাম? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ওই বাইরে, আরে আমি দিব না তাই দেখতো